Semba nanga ye ezangulu na yo. Elevation nanga ye ezamawa na yo. Bitumbe komela kinga nafungola miso namona mampinga ya banjelu. Bakundilanga ye balongisanga ye nazwa kinya ye natombola moto na abandona teo boyozala kinanga ye. Jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as secouru. Jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as secouru. Ebenezer. Jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as secouru. Ozali capable ya kosala na moto. Makambo ekokana teo na bisika ye auta. Ozali capable ya kosala na moto. Oh oh. Makambo ekokana teo na famille abimeli. Balukanga na molili bamona ngai teo bazali frappé d'aveuglement. Molimo mosantu arapelaka ngaye mbilaka na ngaye pona lemba te na abandona teo boyo zalaki na ngaye. Jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as secouru. Jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as pas laissé. Ebenezer. Jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as pas laissé. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici tu es avec moi. Oh. Jusqu'ici, tu es avec moi. Au bois sangaté, nanzela molagi. Jusqu'ici, tu es avec moi. Jusqu'ici, qui n'en l'est. Hey, Bagoana. Joane. Vibala. Personne ne peut subsister si ce que t'es quelque part. Personne ne peut vivre si son cœur. Personne ne peut vivre si ce que t'es quelque part. Ça doit être ensemble. Vraiment il y a encore. Hey, life is on. Soyez soumise, mari et mère aux femmes, soyez soumise, ainsi dit l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Watoto yao wanawachukua wote. Mon frère à ta femme, ainsi dit Jéhovah. L'amour n'a pas de goût, non oublie mon frère. L'amour n'a pas de chiffres, non oublie mon frère. L'amour n'a pas d'insulte, n'y arrive pas mon frère.
Jamais lelo okoko takakati na zamba par exemple na forêt équatoriale. Watoto wanapendeza. Mwendele tuye. Mkunje tu kumbele. Tunataka tuone nyuma nao huko nyuma. Gorille. Te. Jamais. Libala ekelami pona mutu akelami ni ya solo. Yoka ngai pona niamate. Pona ba niamande ekobo bango ba tubakana ekobo jamais nyama ko pesa dot. Ya boninga na yeto ngulu ako pesa dot na njini. Vigelegele. Nini kuko hapa nini? Hapa tuko bufete hapa. Hatuna huko tena huko nje. Sosola. Sera soit soumise à ton mari. Ma sœur, sois soumise à ton mari. Merci de l'Éternel. Faites attention, ma sœur. Mon canon encore. L'école nous apprend. Asema wafungule piste sasa. Basaka ni wapite katikati Tuwaone. Plus 1 égale 1. Mais la Bible me dit plus 1 verset 4 du mariage. Je serai Jésus qui dit la vérité. Mon canon encore. Comment ya tunakina lobi fait Patrice. Est-ce que tant que Gilbert, hii ni siku ya mama na papa. Kamata. Nasu ya camarade na ngana pesiye, nasu ya yeye azu ya ngai. Hakuna vya kuikala pembeni, kila mtu anakuwa kumimbia baba hapa na mama. Propreté. Ni siku ya furaha. Poete tolo ya mwasi ya bato etu kana tolo na yo mobali de mariage. Eza respecté. Pe yo kopesa ye mwasi na yo. Est-ce que ebi makamba bano yebisa na litoyo yebi yango. Koko sutuka. L'école nous apprend à plus 1 égale 2. Ule ni nani tena À plus 1 égale 2. Na mjukuu wake sasa. Qui dit la vérité. Papa. Boneke upendo ni wako wa milele. Applaudissez papa na mama. Voilà. Bashukuna watoto kucheze leo ni siku ya mama. Ndio tukase. Wanasema tunamfurahia sana mama na baba. Mulikuzala mukatulea, mukwera chetu cheze. Esto para nina eso para la Joana. Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Asema mchukua cha komala. Unaona? Jirvele, karibu na papa. Kamata papa mwambie papa, lelo eza beseka. Oboti biso. Lelo tokosali la yo. Oye eza besi ya bino papa. Mariage. Mingi mazo souffrir na mabala parce que akota ki libala wana pona conseil ya bato. Gilbert, ongela na papa, muoneshe. Mwambie ni siku yako papa. Lelo atikala na na wadada kule bote mkapate mama mzuri asianguke. Solanda ki conseil ya bato. Nanda ya Nzambe.
Nzambe nde asalaka libala ya verite ya solo. Mabala kitoko na bana mwana mletene nyonso lebo bazana étranger. Bala kitoko na couple papa Willy Kotamba. Bala kitoko na papa Kasongo pe mama Bijou. Bala kitoko na couple papa Damo. Bana mwana mletene nyonso nazo na mabala na bino. Wetena sepila ino na Yesu Kristo. Nzamba pamwe. Papa na mama mujongee mutu waone, mujongee kuna bajuma bawaone. Boko kabona na te. Ibala kitoko na jusqu'à la mort. ya mama Deance. Ibala kitoko na couple ya papa. Ya Maluta. Veseka. Bino nyonso bayenene na Anniversaire de mariage. Ibala na Biblia ezala Yeah. na Yesu Kristo bozala toujours modèle. Nzambe apambola Modernité biso. na bino timokolo Yesu akuya. Mubaoneshe, mubakamate muzuri, muende mubaikalishe muklase yabo. Umwangalie mama mzuri na papa wasikwale, wasikwale. Mukamate mama mzuri. Gâcher les fêtes des gens ou ninakuyaka mpaka napitisha Quand je commence à wakati ya prêcher, mafeti ya bantu na kusema sana quand je commence à prêcher, je prêche souvent pendant longtemps. Alors. na wakati nahubiraka muda Mais je vais sana. juste exhorter un tout petit peu. na nitasema tu kidogo. Ma petite exhortation est basée sur les Saintes Écritures. Na kidogo kile nataka kusema inasimamia pa miandiko takatifu Et j'aimerais lire dans la Bible, na tutasoma ndani ya kitabu dans La Biblia. les livres de Matthieu, na tuko mu kitabu ya Mathayo au chapitre 19, chapitre 19 au verset 8. verset yake ya 8. Il est dit, lorsque Jésus eut achevé ses discours Wakati Yesu akamaliza discours et quitta la Galilée akatoka kule Galilea et alla dans les territoires de la Judée, akaenda fasi ile banaita Judée au-delà du Jourdain. kuya pembeni ya Jourdain Et une grande foule les suivit. na kuokoa bantu bingi bakaanza kumfuata nyuma Et il guérit les malades. na akaponesha bagonjwa. Les pharisiens l'abordèrent Bafarisiani bakamuuliza et dirent, bakasema pour l'éprouver, na jua kuonesha, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? na inastahili kwa muntu apate kufansia bibi yake kwa kitu kimo fulani? Il répondit, Na akabadikuya, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? na amukusoma ya kwamba na kusema biumbaji kumwanzo ilikuwa ni mke na bwana na bibi? Et qu'il dit, Na akabadikuya, c'est pourquoi jo pale l'homme quittera son père et sa mère bwana atatoka baba yake na mama yake et s'attachera à sa femme, na atenda kambatana na mke wake, et les deux deviendront une seule chair. na bote batakuya mwili moya. Ainsi, Na kibia ils ne sont plus deux, na abatakuya tena vile, mais ils sont une seule chair. na banakuya mwili moja. Quel homme donc, Na kwa bwana kwa bwana pia, ne sépare pas ce que Dieu a joint. kwa muntu asipate kuatanisha kile Mungu anatia pamoja. Pourquoi donc lui dire-t-il? Najua nini akamwonyesha vile? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce Asema Musa akapatia mke ile barua ya kuachanishana na bwana et de la répudier? na kukataa? Il leur répondit, Na akabajibuya, c'est à cause de la dureté de votre cœur ni kupitia roho yenu, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. na kwa Musa akanonesha mpate kukatala babibi. Mais au commencement, Na kumwanzo il n'en était pas ainsi. na kumwanzo abikukuye vile. Dieu notre Père,
Mungu Baba yetu, nous te remercions pour cette opportunité que nous avons de parler de quelque chose de ta parole. tunashukuru kwa siku ya leo ya kusema kupitia wewe, Nous nous adressons aux âmes na tunasema kwa bantu qui sont intéressés à entendre quelque chose de la parole. na Père. kwa bantu wale wanataka kusikia kitu kinakuwa sauti yako, Et nous te prions, ô Dieu notre Père, na tunakuomba wewe Baba yetu que tu puisses nous assister pour ces quelques minutes upate kutusaidia kwa hakika kidogo, afin que le Saint-Esprit lui-même kwa Roho Mtakatifu yo peke prenne la parole ipate kubeba fasi sauti et la place dans le cœur de na ces ibebe enfants. fasi ndani ya maroho zetu. Tout cela pour la gloire de ton nom. Yote ni juu ya utukufu wako, Nous le demandons ainsi au nom du Seigneur na yote Jésus-Christ. tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, Amen. amen. Alors, ma petite exhortation, c'est sur base de cette écriture que nous venons de lire avec vous. Na tutasemezea leo kidogo kupitia imanjiko tunatoka kusoma na mwe, Je ne sais pas si vous avez bien suivi la lecture, na asijue kama munaelewa mzuri mianjiko, que Jésus insiste na Yesu anakuwa eko nasema dans sa réponse kupitia mianjiko yake pour dire ya kwamba na kusema qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. na kumwanzo alikuandikie vile, Si nous sommes ici aujourd'hui, na kama tuko hapa leo c'est parce qu'il y a un couple ni juu kuko bantu qui a duré 25 ans. na banekala 25 ans, Et ce 25 ans de vie commune, na hii miaka 25 banekala fasi moya, comme dans tous les couples, na vile vinekalaka ndani ya makuple zote, je peux le dire na nitezi kusema par expérience na kwa kupitia experience ni kunalto, que ça n'a pas été un fleuve tranquille. na aikukuye maji ile kwa kimya, Ils ont dû passer par beaucoup de na choses. baripita mu bintu bingi sana, Ils ont dû surmonter beaucoup de choses. na baripanda barisurmonte bintu bingi, Mais malgré tout ce à quoi ils ont eu à faire face, na kwa byote bile barona ils ont gardé ferme barichunga leur vœu, barichunga ile banaita ve yabo, leur alliance. barichunga agano yabo, Et c'est ce qui nous permet na d'aujourd'hui jo ile inafanya leo que nous puissions être à cet endroit. na tupate kuya ifasi C'est parce qu'il y a eu des gens, kuya bantu, il y a eu un homme, kuya bwana, il y a eu une femme kuya muke qui se sont aimés, ubale baridipenda, qui se sont dit oui, basema tunetikia qui se sont mariés na et banaoana qui sont restés là pendant 25 ans. na banekala fasi moya pendant Mais 25 nous ans. voyons dans l'écriture que Mais nous venons tunaona de lire, ndani ya mianjiko les gens s'approchent du Seigneur Jésus-Christ bantu banakuwa beko na mchofea Yesu Kristo pour lui demander, mais est-il permis à un homme ya kuanza na kuuliza inetikia kwa muntu de répudier sa femme ya kukatala mke wake et d'en prendre un autre? na kubeba mke mwingine, Et il a dit, akasema il n'est pas permis na de faire ça. aitikiwe, Et ceux qui lui posaient des questions, na bale bakaanza kumuuliza swali ils lui ont répondu, na bakabajibuya hivi, mais Moïse me Musa nous avait autorisé de faire ça. alitikia tufanye vile. Vous voyez ça? Mnaona vile, Jésus a été confronté à cette question na Yesu Kristo asikuelewa ile swali de divorce. ya kuitikiwa bantu wapate kwa Et chana. Moïse aussi, Me Musa naye il a été confronté à cette même question. na Musa bilikuwa paka vile vile, Les gens se posent toujours des bantu questions. banakuwa beko najiuliza, Les gens se demandent beko toujours, najiuliza maswali, est-ce que si on est déjà ensemble, na kama tuku tunaweza kukala fasi moya on peut encore se séparer? tutaweza kuachana, Si le frère et la sœur ne se sont pas séparés, na kama baba na mama abachane tena leo, cela nous a donné l'opportunité. na de- ile natupatia tena opportunité leo, Parce que c'est une question qui préoccupe tout le monde, inakuwa ni swali ile inauliziwa kwa mtu et yote, en particulier les croyants, na sana sana ni kwa Bakristo, en particulier les chrétiens. ni kwa Bakristo, Pourquoi ça préoccupe? na jua nini inauliziwa C'est parce que eux, ils veulent savoir juu boba nataka kujua ce qu'est la vérité, ile iko ukweli, afin qu'ils puissent vivre de manière juu bapate kuishi kwa namna à honorer notre Dieu, ya kuheshimu wetu Mungu, à honorer leur
créateur. na kuheshimu muumbaji wao. Mais si ce sont des incroyants, Mais kama bana bantu banaaminie si Mungu ce sont des incrédules, na kama bantu banabongope Mungu cela leur est égal. na ile haitoshi, Ce n'est pas un problème pour eux. haiko On mambo peut en kwao. parler comme nous parlons. Tutaweza kusema hivi tu kunasema Ils vont simplement rire. batacheka tu, Ils vont simplement se moquer. batacheka tu, Parce que ce n'est pas un problème pour eux. haiko mambo tu kwao. Mais les croyants, les chrétiens, Mais bakristo bale banamwaminia veulent Mungu toujours banataka connaître tu quelle est la volonté de Dieu. à ce bajue sujet. mapenzi ya Mungu ni nini. C'est pourquoi ils ont posé cette question. Jo pale banauliza ile swali, Et quand ils ont posé cette question, na wakati banauliza ils ont aussi reçu la réponse de la part du Seigneur. baripate jibu kupitia Mungu, Le Seigneur leur dit, na Mungu akabonesha hivi, au commencement, kumwanzo il n'en était pas ainsi. haikuwa yenye kuandikiwa vile. Qu'est-ce qu'il y avait au Ni commencement? kinini kile kilikuwa Au kumwanzo? commencement, il y avait un Adam. Mwanzo kulikuwa ya Adamu Au commencement, il y avait une Ève. na kulikuwa ya ule banaita Eve, Dieu les avait créés, na Mungu akabaumba les avait placés là-bas. akabatia ile fasi. Qu'est-ce qu'il y avait au Na commencement? kinini kilikuwa kumwanzo? Quand Dieu a fait Wakati Mungu anafaa la création anaumba, et qu'il a créé toutes les créatures qui existent, anaumba bintu vyote vile vikunaonekanika, nous regardons dans le monde animal, na tunaangalia leo dans le monde animal, mudunia leo, nous voyons qu'il a fait chaque chose de na à deux. Mungu akatia bintu vyote viku biwili biwili. Il a fait un lion, Anaumba il a simba créé un lion, na anaumba simba il a créé une lionne. na anaumba simba mwanamke Il a créé un canard na kukua kuku et il a créé aussi une femelle. na anaumba tena kuku Donc, mwanamke il a créé les oiseaux mâles, na bandeke les oiseaux femelles na banamuke beko et il les a placés là. na akabatia pale. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Na jua nini anafanya vile? Il l'a fait dans un but. Na anafanya jua kitu kimoja. Pourquoi est-ce qu'il a créé Adam? Jua nini arumba Adamu? D'abord seul. Yeye peke. Il a créé Adam seul. Anaumba Adamu yeye Et peke. Adam a commencé à vivre seul. Na Adamu akaanza kuishi yeye peke. Et Dieu a regardé, Na Mungu akaangalia. il a dit Akasema qu'il n'est pas bon que l'homme soit haiko fait mzuri seul, kwa Bwana kuye yeye mais peke. je vais lui faire Inastahili nimfanzie une aide semblable. msaidisi C'est ule là que je veux revenir na nuria tena sur nyuma. la distinction que je voulais faire Na ndio ile nilifia kuonesha entre créer Ève kuumba et faire na Ève. kufa. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Yes. Donc, Adam était seul. Asema Adamu alikuwa yeye peke. Mais quand Dieu a créé Na Adam, wakati Mungu akaumba Eve, quand Dieu a créé Adam, wakati Mungu akaumba Adamu, en réalité, Adam na mukweli Adamu était homme et femme au même moment. alikuya mwanaume na mwanamke Mais wakati dans mmoja. un seul corps. Mais alikuya ndani ya mwili mmoja. Et tout ce que Dieu a fait Na après, vile vyote Mungu alifanya ndani mwake, la Bible dit, Biblia inasema il a fait endormir Adam alilalisha Adamu et busingizi, il a sorti une côte. akatosha kitu koti moja, Et c'est avec cette côte-là ni kupitia ile jo qu'il a akaumba maintenant formé Ève. akafa mwanamke Eve. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous voyez maintenant cette différence-là. Unaona chanisho ile Il a pris quelque chose là-dedans amechukua kitu kimoja et il a fait maintenant sa femme. na anaumba mke Il wake les a bénis, na akawabariki il les a placés là-bas akabatia ile et fasi ils étaient heureux dans le jardin. bakuya na furaha ndani ya jardin de Jusqu'au moment où jo na wakati ile Satan est venu, shetani akakuja le serpent est venu na nyoka akakuja pour séduire Ève juu ya kuseduire et Ève est tombée. na Eve akanguka. Cela a entraîné le monde entier Jo ile iringisha dunia yote mzima dans le chaos, muku inaingisha le mububaya chaos dans lequel nous sommes en train de na jo vivre. ile tuko napita moleo. Mais regardez que là au commencement, Na angalia kule kumwanzo Adam et Ève, Adam na Eve ils étaient des égaux. bakuya pale bamoya C'était dans une alliance d'égalité. bakuya ndani ya agano mpya. Adam et Ève, Adamu na Eve ils gouvernaient tous baraanza kuangalia kitu kyote pamoja la terre. na baraanza kuangalia bulogo Ils étaient des responsables bakuya ba responsable au même titre, niveau moya au même niveau. ne kwa mu niveau Mais moya. quand Ève est tombée, Wakati Eve akanguka Dieu est venu Mungu akakuya changer maintenant l'alliance. anabadilisha agano. Et c'est à partir de ce Ni moment-là, kuanzia pale quand Dieu a commencé maintenant à maudire le serpent, wakati Mungu anaanza qu'il a commencé à maudire la femme, analaani qu'il a mwanamke dit maintenant à Ève, akasema
akasema sasa kwa Eve, qu'à partir d'aujourd'hui, kuanzia leo je rendrai douloureuse des souffrances de grossesse. nitatia umivu, Tu enfanteras avec douleur utazala na maumivu. et tes désirs seront portés vers ton mari. Asema ile nani desiri yako itende Et kwa bwana ton yako, mari dominera sur toi. na bwana yako Or, atakutawala. avant cela, Na kuanzia mbele ya ile Adam ne dominait pas sur sa femme. Adam asikwaza kutawala C'était bibi là yake. au commencement. Ile ilikuwa ni Mais kumwanzo. après maintenant le péché, Na kisha Dieu ile a dhambi, dit qu'à partir na d'aujourd'hui, Mungu akasema kwa hiyo wakati ton mari va dominer sur toi. bwana yako atakutawala. C'est pourquoi, Jo pale pour nous les chrétiens, les kwa sisi croyants de la parole de Kristo Dieu, bale betu tuko na sauti ya Mungu nous lisons dans la parole de Dieu, na tuko nasoma ndani ya sauti ya Mungu. nous lisons dans la Bible Tuko nasoma ndani ya Biblia que l'homme dans la maison asema bwana ndani ya nyumba est le chef de la femme. anakuya ni shefu wa bibi. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Nous lisons dans la Bible Na tuko nasoma ndani ya Biblia que l'homme asema bwana est devenu le chef de la femme anakuya ni shefu wa Ah. bibi à partir de ce moment-là. wa kuanzia ile Et wakati. je crois que c'est la chose Ninaaminia sasa ni kitu dans cette parole de Dieu, ile iko ndani ya sauti ya Mungu, dans cette chose-là, na kupitia kile kitu que réside le secret jo pale panekala siri de cette dureté de mariage. ya kuikala kukawia sana Pourquoi, mundu. mes chers amis? Jua nini banduku? Le mariage, comme je dis, Asema ndoa vile natoka kusema est une institution, inakuya ni institution, comme toutes les institutions qui inakuya existent. sa institution yote. Regardons par exemple dans un pays, Angalia ndani ya inchi il y a l'institution qu'on appelle président de la na République, banakuya na institution ile il y a une inasema institution president qu'on wa appelle le Parlement. banaita ingine nakuya ni Mais parlement. imaginez-vous dans un pays, Na mwangalia ndani ya inchi il y a deux présidents, munakuya ba chef bawili deux présidents. na ba chef bawili ba president bawili. Et c'est un peu de vous représenter comment le pays-là va marcher. Mwangalia vile inchi ikunenda. Et c'est un peu de vous représenter comment ce pays-là va être dirigé. Angalia vile ile inchi bataiongoza. Prenez même dans une société, Na mweka tamu societe dans mo une fulani. entreprise quelconque, Asema entreprise mo fulani. où il y a deux ou trois chefs. Pale peko ba chef bawili. Les travailleurs Mutaona ke ba ne kazi sauront plus abataweza suivre les instructions ya kufata ma instruction. parce que chaque chef donnera sa pensée, Juu chef yote atapeleka chaque yake chef pensée. donnera ses ordres Ataleta maordre et yake. cela va apporter beaucoup de désordre. Na ile italeta fujo C'est kubwa. pourquoi dans le mariage aussi, Jo pale muntu wa leo Dieu Mungu a placé un leader akaweka leader qui est le mari ule anakuya et bwana puis vient sa femme. na mwanamke Et si anakuya nous mzee gardons position. cette chose-là, Na kama tunachunga kile vous kitu verrez que dans la maison, mutaone sendani ya nyumba il n'y aura pas beaucoup de problèmes. amutakuya mambo ya mingi. Quand l'homme peut reconnaître sa place, Wakati bwana anachukua fasi quand la yake femme peut reconnaître sa na place na bibi naye anachukua fasi yake et suivre les instructions de la parole de na Dieu, anafuata kile sauti ya Mungu nasema, à ce moment-là, na mwile wakati ils ile vivront réellement en paix. na batakuya batekala ndani ya salama. Mais Me kitu kimoja, le temps dans lequel nous vivons me aujourd'hui, wakati tuko naishi leo, vous savez, unajua quand Dieu a créé en Éden, wakati Mungu anaumba, la Bible dit, Biblia inasema il a créé akaumba au 6e jour, musiku ya sisi, il a créé Adam. akaumba Adamu Et au 7e jour, na mu 7e jour il s'est reposé. akapumzika. Et la Bible dit Biblia inasema qu'un jour devant Dieu, asema siku moja kumbele ya Mungu c'est 1000 ans. inapita miaka mingi. Alors Dieu a pris 6000 ans Asema Mungu akabeba 6000 ans pour créer son Éden. jua kumba muke Son kumba Éden, Eden kumba Edem yake, mais il a suffi seulement d'un seul jour mais ilistahili paka siku moja pour que Satan puisse détruire l'Éden shetani apate kuya kualabisha vile Mungu avec sa prédication mensongère. asema na mahubiri yake ya bongo. Juste un petit rien Asema ka kitu tu et kidogo tout était maintenant en désordre. na vitu vyote vikalabika. Adam a été chassé, Asema Adamu Ève a été alifukuziwa chassée na Eva alifukuziwa et ils sont partis. na wakaenda, Et depuis ce temps-là, na kuanzia ile muda jusqu'aujourd'hui, tina leo Dieu prend encore 6000 ans Mungu anabeba tena 6000 ans ingine pour refaire son Éden. jua kutengeneza tena Edemu Et yake. nous croyons Na sisi tunaamini ya que kwamba maintenant nous sommes à la fin hapa tu tunafika parce que kumwisho, nous voyons que tous les signes de na la fin tunaona alama yote ya mwisho wa dunia sont maintenant manifestés. iko naonekanika. De la même manière Na kwa wakati moja moja que Satan vile shetani a détruit l'Éden de Dieu, analabisha kazi ya Mungu,
Dieu aussi, na Mungu naye il va détruire atalabisha tena l'Éden que Satan est en train de construire. Edemu ile shetani eko nenda na kupanga pale. Regardez ce qu'il y a dans l'Éden de Satan. Angalia kile kiko mwendani ya shetani. Ce qu'il y a dans l'Éden de Satan, c'est Na quoi? kile kiko mwendani ya shetani C'est ni nini? exactement le contraire de ce qui est dans l'Éden de Dieu. Asema ni bile vitu vinachanisha na bile tuko naona. Dans l'Éden de Dieu, Asema mwendani ya Mungu. Dieu a dit à l'homme Mungu akaonesha qu'il Mungu. dominera sa femme. Asema utawala. Dans le domaine, dans l'Éden de Satan, Même wa shetani, Satan dit shetani iko nasema l'homme et la femme bibi na bwana sont au même niveau. banakuya pafasi Et moja. vous allez voir, Mutaona ya kwamba pour vous nakusema. tous qui êtes ici, Na kwa mwe bote bale mko hapo. vous allez voir Mutaona que la cause des divorces, asema kule kuna njia ya divorce. la cause des problèmes, Kule kuna njia mambo c'est à ce niveau-là. ni pa ile fasi Tu ile. ne peux pas me donner de directives. Hautezi kunionyesha kama kufanya. Tu ne peux pas me conduire. Wewe hautezi kunionyesha kama Tu ne kufanya. peux pas me dire ce que je dois faire. Hautezi kunionyesha kile nitafanya. Je suis assez adulte. Mimi yeye ninaisha komala. Je suis déjà majeur. Ninaisha komala. Toi, tu n'as pas à me diriger. Wewe hauna na kia kunionyesha. Ok? Quand la femme dit cela à son mari, Wakati bibi kuonyesha bwana yake vile. le mari aussi lui dira, Na bwana naye atamuonyesha. moi aussi je suis libre. Mimi na mimi nitaka. Je veux faire aussi ce que je veux faire. Fanya vile nitataka kufanya. Et imaginez quel genre de maison Uangalie ni nyumba kani ile. on a aujourd'hui. Na ile tuko nayo leo. Tout ça c'est quoi? Vile vyote ni nini? La prédication de Satan. Asema ni mahubiri ya shetani. Parce que Satan a voulu aussi Ni shetani alipenda naye planter son Éden sur la terre. aweke Edemu yake Et hapo. cet Éden de Satan Na ile Edemu ya ne fait shetani que nous apporter des troubles, iko natuletea mpaka ne fujo. fait que nous apporter des problèmes. Iko natuletea mpaka mambo. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, Ndio pale tuko naona leo partout dans le monde entier, fasi yote mdunia il n'y a que des divorces. kuna kwa mpaka Il n'y a que des divorces. kuna kwa mpaka Il n'y a que des séparations. kuna kwa mpaka kuachana. Les gens ne peuvent plus s'entendre Bantu abapatane tena. pour rester ensemble. Ndio kuikala fasi moja. Or, Dieu a dit, Na Mungu akasema quand l'homme va quitter son père wakati bwana atatoka et kwa sa baba yake, mère atatoka kwa bazazi et yake. s'attacher à sa femme, Atenda kambatana na les deux deviendront une seule chair. wale bawili batakuya mwili moja. Ils seront un. Batakuya mwili moja. Qu'est-ce que cela veut dire? Ile inasema nini? Cela veut dire Inasema hivi. que ce qui appartient à l'homme Na kile kitu kia bwana appartient à la femme. kinakuwa tena kia Ce bibi. qui appartient à la femme Na kile kinakuwa kia bibi appartient à l'homme kinakuwa tena kia bwana. parce qu'ils sont un. Jwani ni beko mwili moja. Mais aujourd'hui, Mais leo dans l'Éden de Satan, ndani ya Edeni ya Satan c'est l'égoïsme, asema ni egoisme ndio c'est inakuwa- le matérialisme, inakuwa ni materialisme c'est ndio toutes ces choses ni vitu vya dunia qui ndio aujourd'hui na leo embrouillent les couples. inakuwa binalabisha. C'est pourquoi partout il y a des Ndio divorces, utaona fasi yote partout il y a des divorces, watu wako na chana. il n'y a plus d'harmonie dans le mariage, Hakuna umoja ndani ya il n'y a plus l'amour dans le mariage, mapendo ndani ya et ndoa. les gens se marient juste pour un peu de temps. Na watu wako na wale tu ndio Je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Tunaonyesha kitu kimoja ndio kumaliza. Tous ces gens qui divorcent que vous voyez ici, Wale bantu bote bale bako na chana hapa. un jour, Siku moja ils ont eu à s'aimer. na barotesha. La femme a dit qu'elle aimait son homme, Asema bibi l'homme a dit qu'il aimait sa femme, asema bote wao wanasema banapendana. mais pourquoi ils aboutissent au divorce? Jua nini banafika C'est qu'il mkipindi y a cha kuachana. quelque chose qui est arrivé. Unakuwa kitu kimoja kila kiendeke. Quelque chose est arrivé. Unakuwa kitu kimoja kila Et kiendeke. j'aimerais vous exhorter Napenda kukangamisha en ce jour ya siku ya leo que vous puissiez na mupate kwenda. prendre ce couple Mupate kubeba hii couple hii. dont nous célébrons aujourd'hui les 25 ans de mariage Kila kuna furahi leo 25 ans ya mariage. comme étant un modèle. Iko ya sa mfano. Ces gens que vous voyez, Na hapa bantu munaona hapa. ils ont traversé. Bakapita S'ils peuvent ouvrir leur cœur, kama banafungula maroho zao. si le frère peut ouvrir son cœur pour parler, Nataka bafungule tu roho yao. si la sœur peut ouvrir son cœur pour parler, Na mama kama anapenda bafungule tu roho yao. vous allez vous rendre compte Na mutasikia kwamba na kusema qu'ils en ont eu de toutes les couleurs, asema barona mambo ya kuachana. qu'ils ont eu beaucoup de difficultés, Na barona vitu vya mingi sana. qu'ils ont eu beaucoup de problèmes. Na baripata mashida. Mais ils ont surmonté cela Na baripanda ile vitu vyote grâce à l'amour kupitia mapendo. qu'ils ont eu l'un pour l'autre. Ile baripata moja kwa Et mwingine. cela devrait nous servir Na jo kile kilisaidia. d'un grand exemple ce soir. Asema ikuwe mfano Pour nous tous qui sommes venus Wasi ici, bote bale tuko hapo magharibi. j'aimerais que nous puissions Napenda tena copier les bonnes choses. na tupate kupata mfato. Et aux Tupate enfants mfano qui mzuri. ont organisé ceci, Kwa mwe batoto bale mnatengeneza hiki kitu. c'est aux enfants maintenant que je m'adresse. Ninasema kwa batoto À muko. vous les enfants maintenant, je m'adresse. Mwe batoto nataka kunaonesha Si vous avez
réussi à organiser na cet kama événement, muweza kufanya hii mpango ya siku ya leo c'est parce qu'il y a eu un père ni juu kukuu ya baba et il y a eu une mère na kuna kuu ya mama qui ont tenu à leur na engagement, bale baresimama kunani yabo qui ont supporté les épreuves, na baresiporte ma qui épreuve se sont supportés. banasiporta na bo peke Et aujourd'hui, na siku ya leo vous êtes contents na muku na furaha pour célébrer leur Jongo 25e anniversaire. kufurahiwa kwa 25 ile baba yako na mama yako manekala fasi moja Ceci na hii tena devrait vous servir d'exemple. ikuya tena mfano Parce kwenu qu'aujourd'hui, leo nous voyons des enfants qui souffrent. tunaona batoto beko na teso Papa est au nord, papa iko ku nord maman est au sud. mama iko ku sud Chaque samedi, na kila samedi l'enfant doit prendre sa mallette mtoto atabeba masako pour aller chez papa ende kwa papa et le lundi rentrer chez maman. lundi alurie kwa mama Et ces enfants souffrent. na bale batoto banakuwa beko na Ces teso enfants souffrent batoto parce que wanateseka les sana parents ont été incapables de se bazazi supporter. abakukuya na mfano mzuri Que ya kukala ceci pamoja. vous serve aussi na d'exemple. hiki kipata kunasaidia na mweye Que pia vous sachiez vous aussi mpate kujua ya kwamba na que kusema dans nos mariages, ndani ya ndoa il y a des hauts muku yu et il y a des bas. na kuku mambo tena ya Mais tiki que l'amour me mapendo vous aide mapendo yenu tawa à surmonter toutes les mpate difficultés. kusurmonte Car wakati la wote. volonté de Dieu Asema mapenzi ya Mungu est que l'homme inapendeza ke et Mungu sa femme na bibi na bwana vivent ensemble bakwe bikeni kukala fasi et moja qu'ils soient heureux. na bakwe na Car furaha Christ, notre Dieu, juu Mungu wetu tout ce que nous faisons sur na cette vile terre, vitu tunafanya hapa chini ya dunia même le mariage terrestre ici, hata ndoa ya hapa chini ya dunia n'est qu'un type inakuya paka ni du kitu véritable mariage, ile ni ya ndoa ya le vya kweli mariage de l'agneau inakuwa ni ndoa du ya Seigneur Jésus-Christ ile ya Mungu wetu avec son épouse sur la na terre. épouse wake Et kanisa Christ garde son alliance. na Kristo anakuwa inachukua L'épouse alliance du Seigneur Jésus-Christ na épouse ule anakuwa est Yesu appelée Kristo, aussi à garder son alliance, anaitiwa kwa à kuchukua tena vivre alliance. dans l'harmonie avec Christ, na baishi tena harmonie na à Kristo vivre dans l'harmonie avec la parole. baishi tena harmonie na Et sauti c'est ya Mungu cela qui peut nous amener na ile jo à itatupeleka aller réellement de l'avant. ya kuendelea tena Que kumbele l'événement de ce jour na kwa hiki kitu ya siku ya leo soit réellement un grand exemple pour vous, ikuye mfano moja kubwa kwenu soit vraiment une source d'inspiration pour vous, ikuye tena source ya kunuelewesha kitu kimoja ndani ya maisha yetu pour qu'un jour na siku moja nous puissions encore nous retrouver na tupate kupatana tena hii en fasi train de célébrer na tufurahiwe tena un autre anniversaire de asema mariage. tufurahiwe tena anniversaire ya ndoa ingine ya mariage La vie maisha que nous vivons sur cette terre ile tuko naishi hapa chini ya dunia n'est pas un fleuve tranquille, haina maji ile mais notre pole, prière mais est ata- que ceux qui aiment Dieu, kwa bale bale napenda tous Mungu ceux qui ont soif de Dieu dans na leur bale cœur, bale kuna amu ya Mungu ndani tous mwao ceux qui veulent obéir à na bale Dieu, banapenda kutii sauti ya qu'ils Mungu puissent considérer sa parole babebe sauti yake pour la Toi- mettre na kuitia en na application baitie mu matendo dans ya leur vie na mu maisha et ya cela les aidera na kile à itazasaidia aller toujours de l'avant. pate kwenda kumbele Maintenant, je vais m'adresser aux parents na napenda kusema kwa bazazi pour leur dire, na kubonesha hivi nous sommes vraiment heureux pour vous na tunakuwa na furaha kubwa sana et kwenu nous vous présentons réellement nos remerciements na tunaonyesha tena et asante nos bazazi sincères na félicitations. tunasema tena felicitation Que Dieu vous aide. Mungu Je anubariki sais que la amsaidie vie n'est pas facile, asema maisha haina mais teketeke l'amour que vous avez pour Dieu asema pendo ile mko et la entre foi que naye vous avez dans sa parole na imani ile kumko naye vous msauti ya Mungu aidera à surmonter toutes les ipate peurs. kunasaidia tena mpate Que Dieu kuendelea vous kumbele comble davantage, asema Mungu qu'il anufunike ajoute tena davantage de bénédictions aongeze tena mabaraka tena et qu'il vous aide à aller de l'avant. na anubariki tena mpate kwenda Aux kumbele enfants, je vais encore dire ceci. kwa mwe batoto tunataka Vous kusema na avez mwe organisé cette fête muna organize ifeti pour honorer vos parents. ya kuonore bazazi Vous yenu avez organisé cette fête muna organize ifeti pour honorer vos parents. na kuonore bazazi yenu Mais j'aimerais vous dire napenda kunaonesha que la meilleure façon d'honorer vos asema parents, namna mzuri ya kuonore bazazi c'est d'obéir à vos parents. muti bazazi yenu De faire des choses mufane bintu qui vont leur faire bile plaisir. vitabafurahisha Car juu les parents vous aiment. asema bazazi wananupenda Personne ne vous aimera plus que vos hakuna parents. bantu bale batanupenda sawa vile bazazi Parce yenu que jua vous êtes leur propre sang. munakuya damu yabo La Bible dit, Biblia inasema la femme, bibi elle est l'os de l'os de son mari, anakuya ni mfuko elle ya est chair de la chair de son anakuya ni mari. nyama ya Mais bwana yake. vous les enfants, Mais mwe batoto vous êtes sortis des entrailles munatoka ndani ya de tumbo votre zao père ya baba et yenu de votre na mère. ya mama yenu Vous êtes leur propre sang. munakuya damu yabo Alors, na pia comprenez mwelewe ya que kwamba s'ils vous donnent des conseils, na kama munapeleka s'ils vous mashauri disent quelque na chose, kama bananipatia kitu kimo c'est fulani pour votre propre na bien. nijua
buzuri bwenu. Que Dieu vous bénisse. Mungu anubariki. Que le Seigneur vous bénisse. Na Mungu anubariki mwe wote. DJ, asante zile. Tunafikia kumuda wa kuendelea. Asante sana kwa baba pastere kwa neno alisema kwa hii siku ya leo. Na nyinyi pia asante sana kwa kusikiliza. Kinyakupatia ni nyimbo ya champagne. Tunataka kupandisha champagne hapo kumeza unaikala kuko wa champagne. Kila tutasomba watu wote wasimame kwa heshima ya baba na mama ya leo 25 de mariage, ni anniversaire moja hatari sana. Asante sana, tunawakaribisha tusimame kwa heshima zetu na heshima zenu pia kwa mama na baba. Asante sana. Musimame, tunaomba ukisimama na wababa na papa William. Asante sana. Tusimame. Leo ni sherehe ya kufurahi. Si ndio vile banduku? Leo tunataka tufurahi si wote pamoja. Kama pale kumeza kuko wanaume na wadada yetu, mashempeni kwe kwa mkono leo. Ni siku ya furahi sana. Eta nosteta ilos asite ote ta champagne. Taha aika ona aika na eta ma champagne eta. Tana paiva ona Ericos paiva. Na nyimbo DJ atupandishie nyimbo. Na papa na mama akamate papa naye champagne kule mbele. Afungulie mama naye. Wafunguliane na wenye wiko karibu nyi wote mkwe na champagne. Na mama Stephine zua champagne na meza, bofungola. DJ angusha hiyo muziki bwana. Watu wote tufurahi kwa champagne. Shake the champagne, pep champagne. Champagne. Lakini mwangalie mzuri, msipasulie kwa baba na kwa kote, tulivala mzuri leo. Bobo mola champagne. Tunaomba mtu afungulie baba champagne. Po. Na papa naye amfungulie champagne pale, wanaume wakwe wafungulie champagne. Mkamate maklasi pale kuko maklasi. Bafungule champagne. Papa, angalia champagne ni ya siku yako ya na mama. 25 ans de mariage. Kuko miaka mingi sana. Ni cheko na furaha sana. Fungulia papa, asante sana. Shake champagne. Merci beaucoup. Mkamate mafoto yale na kamataka nini? Uko libre ya kucheza kwenye uko na kupandisha champagne. Watu wote wiko na champagne. Mklasi, msikunywe kwanza.
pour champagne. Champagne, s'il faut mettre. Eh, watu wote wapatie champagne, wapatie champagne, wakwenda glasses. Ele haleluya. Bope sa batu champagne, mutu ada la kana glass na champagne na yeye. Ah. Na mimi niko na yangu, na mimi niko na yangu. Namu kabatu basemi sabarumba. Eh, tosana motema malamu. Eh? Na mimi nakamata champagne yangu. Na mimi nakamata champagne yangu hapa. Ok, merci. Watu wote wako na champagne. Lakini nashangala watu wanaikala. Mnaikala na ndio wale wapatia ruhusa muikale banduku. Si mama na baba ndio wanatupatia bona petia champagne. Papa na mama botelema. Mope sa permission à cause de champagne. Aujourd'hui, alléluia ça va ngoma. Mukamate champagne mama. Mubadilishe champagne ili siku yetu wanatupatia ruhusa tukunywe champagne. Merci mingi, mnaanza kukunywa champagne. DJ, pandisha muziki. Asante sana. Mukunywe champagne, mufurahi mama. Baba na mama msimame wakamate mafoto kwa na champagne, mupandishe. Feste kade mariage. Furaha mingi sana. Jésus. Ah. Mesdames et messieurs, il y a une personne que j'aime beaucoup. Et j'apprends à aimer du jour au lendemain. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup sa façon de chanter. Pour votre bonheur ce soir, j'ai invité quelqu'un de très spécial. Il s'appelle Fiston Bouille. Alors qu'il approche, nous acclamons les Seigneurs. Donnez-moi un micro s'il vous plaît. Alléluia. Jésus. Mesdames et messieurs, Fiston Bouille. Aïe.
Asante, tunaomba baba na mama watuanzie na chakula. Iko hiyo partia kwenye baba natoka huko kwa mlango. Kuna mlango watafungua, protokoli tatuonesha. Baba na mama tunawaomba msimame. Sisi ndio mtatuanzia kwa meza. Na sisi pia kwa kumaliza, baba pastere na watu wenye wakubwa wenye wekwa hapa mbele kwa baba mwenye alituombea, mtafuatia wa mama na baba gisi wanatoka. Asante sana. Karibuni baba. Na DJ kama watu tunaendelea kukula huko kufuatia na baba na mama atatutilia muziki wa utulivu, na watu wakikamaliza kushika chakula tutaendelea na ingine programu ya leo. Et bon appétit à vous tous. Hein? Papa Ibris, mufuatie papa. Famille ya Kitenge. Molati bien. Ah. Yeah. Alléluia. Ah, bote les mains, bote wal. Jina langu Gilbert Kabingwa na Gilbert Kabingwa natoka ndani eleka monima Gilbert Kabingwa. Jina langu Gilbert Kabingwa ja matun perheestä nimeltä Kabingwa. Minä käyn kwa familia Kabingwa. Minä olen näiden isoherra 1, 2, 3 jälkeen. Iso pikkuveli. Niko mloko wake ya wakubwa wetu hapa watatu. Ja on ilo esitellä minun perheeni teidän edessä. Minä furahi kuwatambulisha familia yangu hapa mbele. Ja iso kiitos menee isälle ja äidille, joka jaksoi kasvattaa meitä kaikki, kuten näette tässä. Shukrani kubwa kwa wazazi wetu kwa kutulea. Ja mä tiedän, että tämä on minulle henkilökohtaisesti herkkä aihe, sen takia en sano paljon. Kwa muda hii mimi sitaongea sana, juu niko na emotion mingi sana. Ja he tietävät, molemmat tietävät kuinka paljon mä arvostan heitä elämässä. Wote wanajua gisi
Minä nawapenda sana ndani ya maisha. Ja se, että he kasvatti minua Juu walinilea ja antoivat hyvä kasvatus na walinilea vizuri. ja jaksoivat ja olivat kärsivällisiä minua kohtaan. Walivumilia kunilea. Siltä huolimatta mun virrestä he jaksoi ja uskoi minuun. Hata makosa yangu lakini waliendelea wakaniamini. Se, että mä oon mies, jolla on ajatuksia, itsenäinen ja pystyn tekemään päätöksiä miehenä, ovat heidän ansiossa. Gisi unaniona hapa gisi niko ni juu ya wazazi yangu. Ja mä oon kiitollinen heille sydämestä pohjaa. He tietävät se ja minä rukoilen Jumalaa heidän puolesta pitkää elämää. Je suis reconnaissant. Kiitoksia. Joo. Na mimi jina langu Dorcas Kabingwa Mfaume. Ja hänen nimi on Dorcas Mfaume. Mimi ndio fiene wa familia Kabingwa. Ja hän on esikoinen Kabingwa perheessä. Kwa siku ya leo mimi nasema kwa wazazi merci. Ja tänään mä haluan osoittaa iso kiitos vanhemmille. Mulitukomalisha mzuri. Te kasvatitte meitä hyvin. Hata kama wakati tulikuwa tingali wa vijana tulikuwa tunaelewa. Vaikka me oltiin nuoria, vaikka silloinkin kun me oltiin nuoria, emme täysin ymmärretty. Hivi ndio tunanjaa elewa kwa nini wazazi walikuwa wanasie makali. Ja nyt me ymmärrämme, minkä takia vanhemmat oli meitä kohtaan tarkkoja. Na mnashukuru sana kwa kadoyo yenye wazazi walitupatia ndani ya maisha yetu. Ja minä olen kiitollinen siitä ison lahjasta, mitä he ovat antaneet meille elämässä. Ni kado ya kushinda makado zote za hapa duniani. Se on korvaamaton lahja meille maailmassa. Ni kutufundisha neno la Mungu. On opettaa meille Jumalan sana. Njoo heritage tutabakia tunakumbuka ndani ya maisha yetu. Ja se on perinnö, mitä me tullaan kantamaan meidän elämässä. Njoo maana tunasema merci, merci, merci. Ja sen takia me sanotaan kiitos, kiitos, kiitos. Tunashukuru. Ja me halutaan nyt luovuttaa meidän perheen sanan meidän isovelille, jolla on sanottavaa, koska he ovat meitä vanhempi. Sasa tunatafuta kupatia wakuu wetu neno la kusema. Ja uskon, että he ovat samaa mieltä kuin me, että meillä on paras vanhemmat, mitä ikinä voi toivoa. Na mimi najua kama nao wanajua kama sisi tuko na wazazi mzuri sana yenye watu wote wanapaswa kutamani. Kiitoksia. Merci. Na hapa tukingali na wengine wataongea, na mwenye yuko anajisikia kama anataka kuongea kujournée ya papa, mko free, kila mtu aongee. Na mimi nafurahi sana kujua watoto. Ja hän on kiitollinen näistä lapsista. Aba watoto mbili na 2 lapset. Jokisi walikomana. Se on se, miten on kasvanut. Huyu mtoto wangu wa kwanza wa mwanamke. Tässä on esikoinen tytär. Na ule ni mtoto ya mdogo wangu mimi nafuata kumgongo. Mwenyewe ananifuata mimi kumgongo. Ja minä olen hänelle setä lapsi, eli hänen pikkuveli lapsi.
Hän on minun Wakati setä. Mama Dorika alizala Dorcas, Silloin kun Dorcas äiti synnytti Dorcas, direct huyu akakuya directement. ja silloin minä menin heti heille kasvateksi. Walikuwa wanawajua kama ni mapasha. He olettivat, että me ollaan kaksosia. Hawakuachanaka hata kidogo, paka hivi mnawaona. Oltiin erottomia tähän saakka asti. Na mimi nafurahi gisi wanapendana paka hivi wanakomana. Ja hän on kiitollinen siitä, että miten me osoitamme rakkautta toisiamme kohtaan nytkin. Tähän asti siis. Mimi nafurahi sana kabisa. Hän on tosi kiitollinen. Na hiyo yote ni familia yangu yote kwa hapa. Tässä on koko perheeni. Tulikuya niko na watoto 13, 11. Kun me tultiin tänne, meitä oli 13. Na musikangu wa kwanza ndio huyu. Ja hänen esikoinen tytär on siinä. Huyu mdogo yake na bibi yangu. Hän on hänen vaimo pikkusisko. Huyu alikuja kwangu niko na 12 ans. Hän meni hänen luo, kun hän oli 12-vuotias. Anakomana hivi kwa neema ya Mungu, alilea wadogo yake, nasema asante mama. Ja hän kasvatti meitä kaikki tässä näin, ja hänen ansiossa iso kiitos. Ile miaka yote nilifanya na dada yake nilikuwa pamoja naye. Kaikki mitä hän teki hänen vaimon kanssa, hän oli hänen vaimon pikkusiskon kanssa. Na anaolewa mikono yangu na nazala watoto wake biko hapa watatu. Hän meni naimisiin hänen suojaudessa ja sai lapset. Na niko na mtoto mkubwa. Ja hänellä on njoo huyu. Iso poika, joka on tässä, Ale. Anafuatiwa na mdogo yake Claude, Jean-Claude. Ja seuraaja on Claude, Jean-Claude. Na kuko mdogo yabo mwingine kwa hapa nyuma. Ja on vielä pienempi veli. Huyu ni mtoto wa dada yangu, mimi nafuata mara pili. Ja hän on hänen pikkusisko on lapsi. Dada yake alinilea. Hänen mama yake alinilea. Hänen äiti kasvatti häntä. Alinisomesha. Koulutti. Kama nifika Kinshasa. Silloin kun mä saapuin Kinshasa. Ni mama yake ule. Hänen äidin ansiosta. Na mimi hakuna kadonye ningeweza patia mama yake. Ei ole lahja mitä mä voisin antaa hänen äidille. Nikumleta karibu yangu. On tuoda hänen lähemmäs. Na sikumwacha tangia niko naye paka hivi siamwacha. Ja hän ei ikinä hylkäänyt eikä ole meinannutkaan kertaakaan. Na mimi nafurahi sana kuwa huyu mtoto yangu huyu. Hän on tosi kiitollinen siitä, että tämä herra. Jina yake Jean-Claude. Hänen nimi on Jean-Claude. Alinipatia musika mzuri sana, mkazani. Antoi sille hyvä vaimo. Mama mzuri sana kabisa. Sasa ongea mbele mama. Kukabila yetu huyu ni mtu mkubwa sana kabisa. Meidän kulttuurin mukaan hän on tosi aikuinen nainen. Ndio maana mimi namuitaka mama. Sen takia mä kutsun häntä äitiksi. Siwezi kumuita mjina yake hata kidogo. Mä en voi kutsua hänen nimellä. Na yeye anasema mimi nasikia na mimi na respecte, siwezi bishana na yeye. Ja kun hän puhuu, hän kunnioittaa sen päätös ja ikinä väittele hänen kanssa. Enzalia watoto biko hapa, Grace pita mbele. Hän synnytti tässä lapsia. Hänen lapsia. Maria pita pale mbele. Tässä on Grace, tässä on Maria. Kuko na Josué, na Jonathan, na David. Ja David. Ndio watoto wenye huyu mama alinipatia ndani ya familia Kabingwa. Ja hän antoi nämä lapset hänelle. Hapa ni wajukuu yangu. Nämä on lapset. Hapa ndio mali yangu hapa. Nämä on minun. Na kuna wengi zaidi. Ja vielä lisää. Sasa kisha pale kuna watoto mimi nilizala. Ja siinä on hänen ensimmäinen poika. Kuko wa kwanza Dorcas, mnamjua? Dorcas on ensimmäinen tyttö.
Alifanya hapa tofauti mkubwa sana. Hän teki paljon juttuja täällä. Akasema kama ni mtoto wa kwanza mfaume. Ja hän sanoi, että hän on ensimmäinen mfaume lapsi. Lakini mimi ndeza sema kama akufanya kosa. Ja minä voin sanoa, että hän ei tehnyt virhe. Kwa maana koska mtoto wa kwanza mfaume mwanaume. Koska ensimmäinen lapsi on mies. Mtoto wa kwanza mfaume mwanaume iko pale. Ensimmäinen mfaume mies. Mfaume lapsi mies. Hän voi nousta ylös. Na njoo bwana yake. Ja hän on hänen aviomies. Kama alisema ni mtoto wa kwanza, jos hän sanoi, että hän on ensimmäinen lapsi, alifanya liaison na bwana yake. Eli he oltiin samaa mieltä hänen miehen kanssa. Kweli mtoto wa kwanza mfaume. Jos on totta, että hän on ensimmäinen esikoinen. Ndio, wakufuata Dorcas ni Miriam pita pale. Sitten on se, joka seuraa Dorcas on Miriam. Wakufuata Miriam ni Rose de Sharon. Se seuraava on Rosa. Wakufuata Rose ni Mardoché. Siinä seuraava on Mardoché. Wakufuata Mardoché ni Jochebed. Ja Jochebed on sitä seuraava. Wakufuata Jochebed ni Ehud Barak. Sitten on toiseksi viimeinen Ehud Barak. Kisha Ehud Barak ni mama yangu Clotilda. Ja sitten viimeinen on Clotilda. Mama yangu alikufaka, nilikuwa nampenda sana. Kun äiti kuoli, hän rakasti tosi paljon äitiä. Mama yangu nikumpatia yeye. Ja hän antoi hänen äiti nimeksi viimeinen lapsi. Njoo neno na yangu ile, natakia watoto yangu mibaraka sana. Ja se on sana lapselle, että hän haluaa meille siunausta. Hii vitu sikuwa mimi navijua kabisa. Hii vitu sikuwa mimi navijua. Hän ei ollut tietoinen tästä asiasta. Au aliniambia nikashangala. Kun me kerroimme hänelle, hän yllättyi. Kumie sikupana hata 1 euro. Ja kun me kerroimme hänelle, hänellä ei ollut yhtäkään euroa. Hata na kitu paka sai. Hän ei auttanut yhtä, hän ei pistänyt yhtäkään penniä tähän. Mimi nijua nyuma ya hii ndababariki. Hän tiesi, että tämä ei kaikki jälkeen hän siunaa. Baraka njoo lazima kushinda hata euro. Ja se siunaus on paljon arvokampi kuin raha. Amen. Mungu awabariki watoto yangu. Nyewe wote mko hapa mbarikiwe sana. Ja Jumala siunaako teitä kaikki. Mungu awabariki na kazi zenyu kabisa. Jumala siunaako teidän työ. Kyote kile mtoko mnafanya mnagusa kikuwe diamant, kikuwe emeraude, kikuwe safire, kikuwe platine, kikuwe n'importe diamant, kushinda vyote. Kaikki mitä te teette olkoon se. Mimi watakia ni neno la Mungu, muamini Yesu Kristo. Amen. Amen. Na mama naye aseme sasa. Simewapatia na mama naye aseme mama Hey. Na basalimu nyewe wote kwa jina la Yesu Kristo. Minä tervehdin teitä kaikki Jumalan nimessä. Nakumbuka wakati nilifanya ndoa na mume wangu. Minä muistan silloin kun mä menin naimisiin mun miehen kanssa. Ilikuwa tarehe 4 mwezi wa pili. Se oli 4. päivä helmikuussa. 97. Tulikuwa tu naye wawili. Me oltiin vaan 200. Lakini Mungu alituongezea miaka 25 akatubariki. Ja Jumala antoi meille siunaus ja sen 20 vuoden sisällä akatupatia watoto 7. Ja hän antoi meille 7 lapset. Wa musika 5 na wa vijana 2. 5 tytär ja 2 poikaa. Na wajukuu 2 ja kwa 2 lapsilapsia. Nasema Bwana asifiwe sana. Julistako Jumalan nimeä. Mu miaka 25 20 vuoden sisällä. Njia ilikuwa mrefu sana. Oli tosi pitkä matka. Kulikuwa milima. Oli ylämäki. Kulikuwa mabonde. Alamäki. Lakini kwa neema ya Mungu alitushindia.
Ja Jumalan nimessä me voitettu kaikki. Na mina shukuru sana. Ja minä olen kiitollinen. Na sikukuu ya kesho ni anniversary ya mume wangu. Tänään huomenna isän syntymäpäivä. Jo, nataka mshimame tushangilie anniversary. Mä haluan nostaa ylös nimen. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Karibuni sana, stage is yours. Idris, imba. Jambo sana. Nilimulombaka recipe paka hivi akaniambia ni secret. Mere nikingaliki nachunga recipe. Basi DJ tuendelee. Hii nyimbo niliandika nilikuwa nakumbuka mimi mwenyewe babangu. Kwa sababu sometimes wazazi wanatupatia mashauri lakini hatusikilize. Lakini nyuma nakuwa kuelewa kama alikuwa na sheria. Mzazi kinywa ya mzee inanuka lakini haisemi uongo. Ndio hivyo watoto wote wako hapa, ningetaka msikilize maneno na mkumbuke. Rafiki zangu sikilizeni wapige story. Ilikuwa zamani mimi bado ni mdogo. Nilikuwa nyumbani mwa baba na mama. Ndipo siku moja nikala nikaota ndoto. Mimi hivi si mdogo, sasa nimekuwa mkubwa. Nimejaa pesa na magari nayo manyumba. Na wademu 12 wananizunguka. Nilikuwa nachagua wangu wa maisha. Nikamchagua huyo malaika. Alikuwa mrembo tena amejaa hekima. Alikuwa ananitosi, nilikuwa ninampenda. Ilikuwa ndoto nzuri, nikaona raha. Hey, mupe. Mama aliponiamsha basi nikakwazika. Nikajikuta na kama mimi bado mdogo. Nikawaza ile ndoto, basi nikatumaini. Nikasema ni bora mimi tu nikwe mkubwa. Nikishakuwa mkubwa, mimi nitakuwa na pesa. Na nitafunga ndoa na yule malaika. Siku zinapita, mimi ni mkubwa. Najiuliza wapi mapesa niliyoiwaza. Hata najiuliza mimi, maisha ni tabu. Natamani basi tena mimi nirudi utoto. Kumbe ilikuwa ndoto tu. Maisha nayo baba kumwe ni magumu sana. Ilikuwa ndoto tu. Maisha nayo baba kweli ni magumu sana. Hata mimi nashindwa sijue tena nimpende nani. Kila mke nipendaye mimi ananiumiza roho. Najiuliza sasa ni wapi huyo malaika niliyemchagua nipo nikiwa mdogo. Kumbe ilikuwa ndoto tu. Hakuna mke atanipenda kuzidi mama. Ilikuwa ndoto ya utoto. Hakuna mke atanipenda kuzidi mama. Atuongeze, atuongeze. Twende kama ni fete inabidi tufurahi. Twende. Nampenda sema. Nampenda yeye. Twende.
twende. Nampenda Selina. Niteke. Nampenda Selina. Nampenda yeye. Anampenda mama. Nampenda Selina. Ukimwona Selina wawe, umwambie na mumisi sana, kwa sababu yeye ndo wangu, wala mimi sina mwingine. Samahani dada, nishaona kwamba naona nipenda sana, ila mimi siwezi kupenda kwa sababu mimi Selina. Selina yenjo malaika ya dunia yangu, wala siwezi msaliti kwa sababu ananipendeza. Selina naye ananipenda, hata jalo masikini wangu. Wakisema sina pesa, Selina wangu anasema yeye ajali. Nampenda Selina. Nampenda yeye. Nampenda Selina. Selina anampenda mama. Nampenda Selina. Nampenda yeye. Nampenda Selina. Baby, sikia nikwambie, mimi nawe twapendana sana. Mapenzi yetu yanavuma mpaka wenye wivu wanajinonga. Na peseka inapika. Ila mpenzi ufanye angalisho. Mimi najua watasema sana. Kweli. Ila baby usijali mimi na wewe. Atakufa naye mpaka kuzikana. Baby, mapenzi ni vita, na mimi nawe ni kama timu. Twapigana na dunia, angalia dunia nayo kubwa sana. Jamaa yote kwa hapa. Inabidi umoja, kama hatuna umoja tutashindwa, ila kama tuna umoja nakwambia baby tutashinda. Nampenda Selina. Nampenda Selina. Nampenda Selina. Anampenda mama sana baba. Nampenda Selina. Nampenda yeye. Nampenda Selina. Selina misielewi, ndoto nzuri kama wewe, kweli wanitoa mbali. Oh Selina. 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 Nataka wote twende. Nampenda Selina. Lakini nampenda yeye. Nampenda Selina. Nampenda Selina. Ila nampenda yeye. Nampenda Selina. Nampenda Selina. Nampenda Selina. Nampenda yeye. Selina. Nampenda Selina. Nampenda Selina. Anampenda Selina. Nampenda Selina. Nampenda Selina. Nampenda wewe. Nampenda Selina. Nampenda Selina. Nampenda wewe. Nampenda Selina. Merci beaucoup pour Ibris, notre artiste. Tutakutana tena mu 50. Mutafikisha 50 ya 50. mariage tena tutakuwa hapo tena. Asante Ibris. Asante sana. Asante Merci Ibris. sana. Okay, merci sana. S'il vous plaît, tunaendelea. Merci. Tunaendelea. Tunaomba baba na mama bajongelee hiyo hii cake. Hii cake imefanyiwa kwa ajili yenu. Nyinyi ndio mtatugabulia leo. Mushikana mkono papa na mama. Bamaoneshe kisi banakataka hiyo bugali, mkamate mkono. Juu ni kusaidiana mpaka maisha yenu yote. Batakata kwanza kidogo kidogo, maendelee pole pole. Kamera hiki nabaona, kamera hizo mmona mama. Aha. 25 ni miaka mingi.
Fasi moya Makingali, maisha ya leo sio kawaida tu. Aseme njoo kisi tulikuwa tunakataka ile wakati tulikuwa ananiambiaka aseme tutazala watoto, tulibazala sasa tukate bugali ya mbio. 25 ans ya mariage en forme, biko bien, Bulai, Scandinavie, sleeping and living. Mutalala na mutaishi. Anasema mama niko na furaha. Tutaimba na kucheza lakini batuoneshe gisi banakufana sana. Mama hapana mngoje kidogo. Papa. Mkuya hapa tuwaone sie. Mkurudie hapa kidogo. Mkuya hapa kidogo tuwaone hapa. Hapa ndio tunataka tuwaone hapa. Papa pole. Usimpatie akabati. Hey! Wow! Forme maisha yetu mpaka kukufa. Asante sana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay. Allez, c'est la fête ce soir. Est-ce que bana sabe basa? Pesa picha. Bora mnashangala sasa. Mnashangala? Mnashangala? Sasa mnashangala? Nini? Hey! Kila na mtu na wake sasa. Inakuwa moto sasa. Mwenyana wake sasa. Lilo wake. Mubazunguruke muwache place kabisa. Hakuna kubazunguruka kuya. Kama mnakuya, hakuna kubajongelea sana. Bobe za mama na papa cercle mobimba. Donner réconfort à vie nangai na tangwa solitude. Samba ebi de petete na badomene ya pinangai. Ti na koma mobange okotika na zambe nangai. Na laki oe. Kona bungisa na bairanga na maya bolengeo. Ozongiselinga yango na mawano ya bozambe. Samba ya lobaka bien koleka. Sasa hapa ndio tuliona tu humu. Tuliona na mamingi humu. Tuliona na mamingi balikuwa na mabibi yao. Sola ngai koleka bananga nanga ya bomwana. Samba ya kota makambo nanga ikoleka bakoka. Samba te ngai koleka ba pasteur. Simi ya vina ngai sayo fese kozala te. Ti na koma mobange okotika na nzambe na ngai. Na laki oe. 25 ans de mariage, hein? Batu ya kala. Ozo salela ngolo mona timoto akana kai. Ozo salela ngolo neti moto sama na likambo Yesu. Oyo pese sili na note ngolo bakisi mosusu. Na yakina ngolo papa na zongi na mabamboli. Ti na koma mobange okotika na nzambe na ngai. Na laki oe. Lakai. Lai. Allez. Unamwona baba? Ndio bisai lai. Okozala nzambe na ngai. Badosi ya vina ngai ezali boso ya mesala yo Yesu. Soki na lamoki na ntongo ozoyeba nini okosala. Papa, mwangalie mwambie ule. Akingali ule. Na biso nzamba libonga na ngai. Sambo ya bokola ngai ti lelo alemi ngai te. Ti na koma mobange okotika na nzambe na ngai. Amour.
osenge na midi osenge na pokwa azobayete kila wakati anachekaka na anafurahi sana. Samba motema malamu boye oyebani lokola nzamba longolaka bato so Nzambe na biso bisanga senga na ngai papa olemba ngai te misala na bina ngai kotisanga nyonga bolamu tina koma mobange okotikala nzambe na ngai okotikala nzambe na ngai Papa amoyachoka tuyaona kisi mama ayachoka. Wewe papa nyo unachoka? Kwanza wewe papa ulizaliwa leo. Ukingane na nguvu, mama alizala watoto ya mingi. Hakuna kuchoka. Wewe bobina. Jean-Claude, machupi tu iko wapi? Machu. Hata yo moko. Mama na pamela zawa. Jean-Claude Van Damme. Akangi. Bashukuna bana. Paka na papa ule wenye alisema. Dorcas na mwa mbali na ye. Ubali? Mukamate de mai. Mukamate de mai, mumutafute na Claude mumutafute, Jean Claude mumutafute. Jean Claude mlimupata? De mai. Zoya yo. Basi mimi bataniponyoka leo. Hakuna. Siba. Hey. Ah, 25 ans. Anniversaire de mariage. Batia kala. Mama Sierra. Si papa kabingo balikomana pamoja na papa. Mama iko wapi? Papa Sierra na mama Sierra waliongea hapa, tulibaona. Biko wapi? Papa William iko hapa. Papa William iko hapa. Mama Diago. Siabaona. J'aime beaucoup sa façon de chanter. Pour votre bonheur ce soir, j'ai invité quelqu'un de très spécial. Il s'appelle Fiston Bouille. Alors William iko wapi? William. Yo moko. William, nini? Anashituka. Mesdames et messieurs, Fiston Bouille. Merci Dorcas. Ya. Alamin Samba surprendre ngai. Agréablement surpris. Surprise wana. Fiston Bouille, c'est parti. Merci William, Ozomona yo awa. Yese na bibi yake. Siyabaona bie. Yese na bibi yake. Tulibaona umbu wote. Yese pamoja na bibi yake aliongea hapa. Asema na 30, yaoneshe sasa 50 yake sasa.
na kolinga mobalagandanga na nkunda na leli Merci Seya. Papa Stella. Papa Stella na Mama Stella biko hapa. Si mliwaona? Na mimi niliwaona. 25 ans de mariage. Yeah. Si balikomalaga naye yuko anavala kapitula biko anamuona. Sasa yeye anazeeka sasa. Papa Stella na Mama Stella. Tuko tunabaona. Hatutatoka hapa kama bayasimama. Hatutatoka. Iprisi na mtu naye kangaye for papa. Bien aimé. William. Nini? C'est bella, mutiambongo basona kaete. Versace. Merci mingi. Caméra ezomona yo, hein? Caméra ezomona yo. Papa na maman 25 ans en forme, hein? Yeah. Dule. Enyata. Merci mingi, merci mingi, merci mingi sana. Sasa watu walikuwa walishaanza kuniangalia mubaya. Mama, ulendi. Merci beaucoup.